हाय नमस्कार मु आशीष आपन ओडिया फूडी आपको आज गोटे भल जिन देखा चाहिए जोटा कि आप बाहर बहुत जगह खाई किंतु फास्ट टाइम स्ट्रीट फुड देखिए से जिनस वो देखिए कौन मुझे पलि आसे जाऊे अरे बाबा की फ्लेवर की बास्ना की जिनस आप भाई बासी फटे देवे कि बास्ना से हो टेस्ट आप ओहो भाई मुझे तो रही पारुनी चलूँ जा देखा तो आप वीडियो देखो सब्सक्राइब करूँ एत कष्ट करुच्ची बहुत कष्ट करुच्ची आज्ञा सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन दबाई दिखाँ यहाँ गोटे कथा आउ गोटे कथा आम से जड़े आटाच मो फ्रेंड जड़े से आटाच करेंगे तो चलूँ जा टेस्ट करन कहले कि गोटे अलग टेस्ट लगुच पूरा देसी खाना वाला लगुच जेना कि माने रिमेम्बर रही जीवा लॉन्ग टाइम जेना कि कहसो चिकन टा बेसिकली आपण खाइले ओदिको जणा पड़िबो कि दिस इज बम्बू बिरयानी रादर देन दम बिरयानी जो भी बिरियानी खातु थरटे हो सारापर टेस्ट टी कमी जाए किंतु बाम्बोर टेस्ट और फ्लेवर टा आपड़ जिते बड़े खाइबे भी सही टेस्ट और फ्लेवर भी रहिबो। नमस्कार भाई मैंने तो मुझे इंटरव्यू गोटे जिन कही आपको आम सहित सांग आटाच होती जहाँ कथा कथा होती विषय आम से जगह पहुँच भी गलुँ भाई सारे आम पहुँचे भाई नमस्कार आसतु नमस्कार अमी भाई जय जगन्नाथ जहाँ भी आपको कहूँ आज आप आम सहित आटा देते आम ओडिया फूडी तो भाई आज माने बहुत दिन पर देखा है भाई आसतु आम चारगड़ खोली तो जेहेतु भाई आगे भी कहते ब्लग तो मुझे भाई आसतु देखिए आज सहित कथा हो तो भाई निश्चित भाव आम मिसिकिना किसी आरंभ करवा भलरे आगेवा एवं फूडी जिते टेस्ट अच्छी सबू तक मजा उठेगा ठीक अच्छे भाई ताले आम जाऊँ आसलु दुकान टा देखा भाई पछपटे अच्छी पैकिंग है सब कौन रोज पत्र कौन रोज ये शाल पत्र दिया होची तार ये ऊपर कि ये शाल पत्र गोटे फ्लेवर आसीबो पूरा माने एमती बाहरी पड़िबोनी जाम एक रहबो ए भीतर हम पॉलिथिन देले पॉलिथिन अलग ये आसीबो ना तो शाल पत्र देले शाल पत्र फ्लेवर पूरा आसीबो ये गोटे वॉलसे पूरा धोई तो देखि दिन देती कौन ऑयल यूज कर फ्रीडम ऑयल यूज होती पूरा फ्रीडम ऑयल यूज होती 3 चम्मच पड़ दिए ये पड़ोनी राइस अधा बॉइल्ड है हाफ बॉइल्ड राइस ये अंडा दिया होगा गोटे आज्ञा ये भी हाफ बॉइल चिकन टिके हाफ फ्राई है गैस कितना पीस चिकन रोज भाई 4 पीस चिकन रोजी पूरा 750 वेट रोजी टोटाल बिरयानी रो केते चम्मच यूज करते भाई 3 चम्मच जिंजर स्मेल पे बोले शाल पत्र धुआ है पूरा शाल पत्र कौन हो भाई ना शाल पत्र बिरयानी टा बाहर
ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିବ ଶାଳପତ୍ର ବି ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ଆସିବ। ଏ ତ ବାଉଁଶର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ପୁରା, ଶାଳପତ୍ର ବି ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ପୁରା। କେତେ ସମୟ କ'ଣ ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ? ये 15 मिनट पाखापाखि लगे 15-20 मिनट लगे पूरा ये भीतर ये दम पूरा हो जो टिके राइस टाइट अच्छी से पूरा भलसे प्राइस केते रखुଛନ୍ତି? 139 ये प्राइस रोची। पूरा पोड़ी जाइए ना? କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଛି ସିଡିଏରୁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଛି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଲି ତ ବମ୍ବୁ ଚିକେନଟା ସ୍ପେଶାଲି ଏହାର ଫେମସ୍ ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭଲ ଟେଷ୍ଟଟା ତ ଭଲ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ କହି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିପାରିବେ ୱେଲ୍ ଷ୍ଟଫ୍ ଚିକେନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚିକେନଟା ବେସିକାଲି ଆପଣ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବମ୍ବୁ ବିରିୟାନୀ ରାଦର ଦାନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ତ ମୁଁ ଆକୁ ରିଭ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଦେବେ କେତେ ଦେବେ ଭାଇ? 10 ଭିତରେ ମୁଁ 8 ଦେବି। 8 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ତ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଭାଇ? ଟେଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଅଛି, ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି। କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ଆଜି ଭାଇ? आज बम्बू बिरियानी खाई केमती कौन टेस्ट रही तार? बहुत बढ़िया टेस्ट आउ टेस्ट सहित भी भाई व्यवहारटा भी बहुत बढ़िया आ पूर्व भी थे दी थर आसी खाई भाई बहुत बढ़िया। कौन कौन ट्राई कलनी भाई? ये आसे तो बम्बो बिरियानी प्राय खाए आ तो किसी अलग ट्राए करनी करी। सम्बलपुरिया दिल से सम्बलपुरिया समस्त तो जानी जे सम्बलपुरिया मैंने खास तो बट खाइबार बहुत बढ़िया लगुचे भाई मन माने जेनटा के बिहेवियर भी बहुत बढ़िया आउ खास करके आम सम्बलपुरी जगह भी एंता मिलसी बट कटक रे भी बढ़िया मिलुची तो आई थिंक इटा बेटर है कि कटक रे जते भी जगह अच्छे आउ देखबार गले जेन बफे चिकेन जेन अच्छे माने ए दिन गुटे जिन मु देखली जेनटा कि माने पूरा देसी खाना वाला लगुचे जेनटा कि पूरा फेमस बहुत बढ़िया लगुचे सीरियसली बहुत बढ़िया लगुचे आ जेन मैंने भी भाई दे देबे डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे दून जेन के आसन टेस्ट करन केले कि गोटे अलग टेस्ट लगुचे पूरा देसी खाना वाला लगुचे जेनटा कि माने रिमेम्बर रही जीवा लॉन्ग टाइम जेन एक पैसा तो भाई तो एते खरा रे यूट्यूब वीडियो बनउचंती तांको टिके लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करो आ से आउ भी भलो भलो वीडियो आनिबे गोटे माने रेगुलर व्यूअर हे के रुओ। पत्रगोड़ा चिकेन ये तो दीटा फ्लेवर अच्छी गोटे जीरा सोरिष आ गोटे मसला सब हाफ हाफ फ्राई हो आसी ये पत्र शाल पत्र भाई बोले शाल पत्र खली आज्ञा आ कौन कौन रोचे पुदीना पत्र दिए गुजराती पाउडर दालचीनी पाउडर सोरिष तेल दिया
घी भी गोटे चामच एथरे पड़ुची तो ये करा बोले कौन पोड़ा हम आज्ञा सील करा हुए सील करा हम फोल्ड हम साइड में गोटे तो दिया मतलब बाहर टूथपिक दिया हम ये भी गोटे पत्र रहा पत्र बाहर जो बोली रही केत समय बसुच पानी ये से 15 मिनट 20 मिनट लगे जल्दी पोड़ी होने पत्र आगे आगे चलो कौन भाई एवं टी जल्दी पोड़ी हो जल्दी तो जल्दी सीझेदेव मांसटा भाई नाटा कौन दीपक कुमार साहू केबेठू एठी कलेनी भाई ये मुझे 2 मास 3 मास किछि दिन है स्टार्ट कर 3 मास हो स्टार्ट कर आपन जर्नीटा केमती कौन रहिला एबे पहुंचे भाई एक्चुअली मु काम करतली हैदराबाद रे तो सेठी 5-7 वर्ष खंडे काम करची सेठी बिरयानी बनौतली बाम्बो बिरयानी तो हमर कोविड लॉकडाउन हो गला तो बहुत कष्ट रे हम एठी आसिलु हैरान होगी तो ये आसिक टिफिन स्टल गोटे कली सी भी भल चललानी तापरे देखली आप कटक लोक भी बहुत बिरयानी खाऊँ तो मुझे भाविली सेमती गोटे बिरयानी बनैबी आउ डिफरेंस किसी बनैबी तो मु बाम्बो बिरयानी शिखी आमर बाम्बो बिरयानी गोटे अलग फ्लेवर थाए बाम्बोटा किसी खराब जिनस नुहे कहीं आगु लोक बाउंस धान भी खाऊले तो मु चाहिए से ही फ्लेवरटा देवी आपण जो भी बिरयानी खातु थरटे हो सारा तार टेस्ट टी कमी जाए किंतु बाम्बर टेस्ट और फ्लेवरटा आपण जिते बड़े खाइबे भी सही टेस्ट और फ्लेवर भी रहिबो आमर सबू भल जिनस भी यूज करूचु फ्रीडम ऑयल आप देखली फ्रीडम ऑयल भी यूज करूचु अमूल्य घी भी देसी घी यूज करूचु आउ शालपत्र पोड़ा चिकेन भी होची हमर बाम्बो चिकेन भी होची आउ बाम्बो बिरयानी दम बिरयानी भी होची भाई यार प्राइस केते कोन रही सो बाम्बो बिरयानी रो 139 रहउची बाम्बो चिकेन भी 139 रहउची बाम्बो चिकेन रे 300 ग्राम एबव रहिबो हमर पाका पाकी 13 पीस खंडे चिकेन आसीबो आउ यार दीटा भी मॉडल रखिछु हमें गोटे हला जीरा सोरिष फ्लेवर जेतरे कि पियाज रसुण पड़िबोनी आउ गोटे है पियाज रसुण पड़े जोटा कि मसला पूरा एमती जमी घरे आम ये कर सब आम हाफ ये आसूची आठी पोड़ा हो यार दम बिरयानी 110 रही कौन कौन रोचे से 4 पीस चिकेन रोचे जेनु पीस पूरा 60 ग्राम रोचे गोटे पीस चिकेन तापरे अंडा गोटे हाफ दौचु छोट 3 पीस ग्रेवी चिकेन भी दौचु पत्रपोड़ा मांस केते कौन रोज भाई सेटा भी 139 रोची तार हाफ टा 70 रोची तार टेस्ट भी बहुत भल देखो माने देखिथिली आपन को कौन डेलीवरी पे रोज कोथरे के डेलीवरी पे हमर ऑनलाइन जोमेटो स्विगी रे अछि हमें ऑफलाइन डेलीवरी भी दउछु 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेंज दउछु फ्री डेलीवरी हमर आ हमें एक फ्री फ्रेंचाइज भी दउछु टिकार टिके एड्रेस ता भाई कहि पारे की टिकार एड्रेस हैला कनिका छक सुजुकी शोरूम फ्रंट आउ मो मोबाइल नंबर है 8018498520 आप मत कॉल कले मुझे पहुंचे दे पारे
ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ ରହୁଛି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ସଲ ରହୁଛି ପାର୍ସଲ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା କିଛି ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆମର 3 କିଲୋମିଟର ଫ୍ରି କେତେ ଡେଲିଭରି ରହୁଛି ତାପରେ ହେଲେ? ତାପରେ ତ ଆସିନାହିଁ ଏବେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି ଆମର ଆଜ୍ଞା। ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି ଆମେ ଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ସେ ଭାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତାର ସେ କହିବେ। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆସୁଛୁ କନିକା ଛକରେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ବାଲା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟଟା ଆପଣ କଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କ'ଣଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀରେ ଆପଣଙ୍କର 4 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ରହୁଛି, କଚମ୍ବର ରହୁଛି, ତା ସହିତ ରସା ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରସା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟଦାରିଆ କରିଛନ୍ତି। ରସାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ୍ ରହୁଛି, ପିସ୍ ରହୁଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଆସିକିନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥରେ ଏଠି ଟଚ୍ କରିକିନା ଖାଇବା ଦରକାର। ଆପଣ ଖାଇକିନା ଟେଷ୍ଟ କରିକିନା ଆମକୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ବାକି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ସିଝିଛି ହେଲା। ରାଇସ୍ ବି ସିଝିଛି, ଆମର ଚିକେନ୍ ବି ଠିକ୍ ସିଝିଛି, ଆଉ ତ ମସଲା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ତମେ ଗୁଆ ଘିଅ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ବାମ୍ବର ହେଇଛି ବାମ୍ବର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ବାହାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ ଖାଉଛୁ ବାମ୍ବର ବଟ୍ ଏଠି ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍। ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ବାଜିବନି, ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଚିକେନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ଖାଏ। ଆଉ ତ ଗ୍ରେଭିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଫାଙ୍କା ରହିବ ନା 4ଟା 4:30 ଚାଲ ବୁଲି ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରେଭି ଦିଅନ୍ତି ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ର ପିସ୍ ଅଛି ଏବେ 4 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଅଣ୍ଡା ତାতে ମେନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବିରିୟାନୀରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଟେଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ତାର ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇଦେବେ ମଜା ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ। ହେଭି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିକି ତାକୁ ବେପାର କରାଯାଏ ହେଲା। ବେପାର ତଥାପି କିଛିଟା ବେଶୀ ରହିବା ଟୋଟାଲ ଜିରୋ ପ୍ରତି ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସିଝିଛି ଆଉ ତା ଚିକେନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବି ଅଛି। ନିହାତି ବଡ 30-40 ଜଣ ଖାଇବା ବାହାରେ ବି କରୁଛି ଲାଇସେନ୍ସ ଭଡ଼ା 30-40 କମ୍ ନା ବୁଝାଉଛ ସେ ଘରର ଭଡ଼ା ଥିବ ଲାଇସେନ୍ସର ଭଡ଼ା ଥିବ। ବହୁତ ଭାଇ ବାମ୍ବର ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛି, ବଟ୍ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ସ୍ପେସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ମିଳେନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଢାବା ମାନଙ୍କରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ମାନେ ବାମ୍ବର ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ତ ଆସିକି ଖାଇଲା ପରେ ମନେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତାଠୁ ବେଟର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ 4 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇସ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ନାଇଁ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଖାଇ ଚାଲୁଛୁ, ଖାଇ ଟାଇମ୍ଟା ଖାଇ ଦେଉଛି, ଖାଇଲା ପରେ କଥା ହବ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା କି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀର। ଜଣେ ଆରାମସେ ମୋ ଭଳିଆ ସହିତ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇପାରିନି, ଭାଇ ଆମର ଖାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖାଏ। ମୋ ଖାଇ ହିସାବରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭାଇ ତ ଖାଇପାରିବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଆମର ସୁବିଧା ଭାଇ ଜଣେ ସେ ଆସନ୍ତି ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ତ ସେ ଖାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଏ, ମୁଁ ତ ଖାଇବା ପାଟି ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖାଏ, ତ ଆଧିରେ ବି ଖାଇବା ପାଟି ଅଛି। ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ପେଟେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରେ। ମାନେ ଆପଣ ଇଏ କରିବା ମୁଁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲେ, ଟେଷ୍ଟ କଲେ କି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଢାବା ମାନଙ୍କରେ ଇଏ ମାନଙ୍କରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଆପଣ ଭଲ ଲାଗେ, ଇଏ ବି ଟେଷ୍ଟ ବେଟର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଟକୁ ବହୁତ ବାଧେ,
300-400 ଟଙ୍କା ପଡ଼େ ଏପଟେ ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ 139 ସମଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବାମ୍ବକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ବାମ୍ବକୁ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ, କାରଣ ବାମ୍ବଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ବାମ୍ବ ମେନ୍ ସେମାନେ ତାର ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ବାମ୍ବ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ବାମ୍ବ ତାପରେ ନଷ୍ଟ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ ଭାଇ ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଘିଅ ବି ଭଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାମ୍ବଟା ଦେଖି ପୁରା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ବାମ୍ବ ଭାଇ, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ର ବାମ୍ବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସହର ଭିତରେ ଭାଇ ହେଇଛି ବହୁତ କିଫାୟତ ରେଟ୍ରେ, ଜାଗା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଆଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି କଥାଟି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଗାଟା ବି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନେ ନୂଆ ସୋର୍ସରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ରହିଲୁ, ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ସମୟ, ନୂଆ ଲୋକେସନ।